Assalamualaikum and good day semua. So saya harap semua dah kenyang makan McDonald sebab dah order tadi kan. Okay. Belum sampai. Belum sampai lagi, tak apa. Mungkin esok atau lusa lah sampai, dah basi katnya. Dari China kan. Okay, exercise number 3. Kita pergi pada first exercise of slab A reinforced concrete floor subject to an imposed load of 4 kilonewton per meter square. So maksud meter kuasa negatif 2 tu per meter square between brick walls as shown below. So dalam gambar kat bawah ni lah. Assuming effective depth is 155. So dia dah bagi effective depth, meaning that you punya D adalah 155, dah tak payah assume. And also QK part ni lah. And then dalam soalan juga bagi exposure XC1 mild exposure. So apa maksud XC1 ni? Maksudnya X2 exposure, C2 class, 1 tu mild lah. Okay, exposure yang paling rendah. 10 mm bar size. Okay, jadi you punya C 25 mm and then bar size is 10 mm. Diameter dia 10 mm. And assuming the following material strength, dia dah bagi FCU and also FY given in the question. So dia pakai high tensile steel and grade 35 concrete. Okay. And then you see here dekat sini you nampak 4250 ni adalah dia punya length atau span. Okay. Length atau span 4250. Okay. First thing, apa yang kita buat dengan soalan macam ni, okay, since dia dah bagi D, so kita tak payah susah-susah nak kira D-min. Okay, D-min, we don't need to calculate D-min. So kita boleh terus calculate the first one kita boleh terus calculate H. Okay, tak perlu calculate D-min. Tajuk dia, kita dah tahu D 155, dia dah bagi, tak payah kira lagi. Jadi kita kena cari H. Kenapa nak cari H? Sebab kita nak dapatkan self weight of slab. Okay. Nak kira H, so we know that the formula is D plus half bar plus C. So D 155 mm plus half bar. So half bar kita 10 mm bagi 2. Campur dengan concrete cover 25 mm, 185 mm. Then we can calculate the loading. Okay. So first kita nak dapatkan dia punya self weight of slab. Okay. Nak dapatkan self weight of slab sebab kita nak dapatkan dead load. Self weight of slab tu adalah dead load, which is GK. And to calculate that, we just take the value of H 0.85 meter. Kita convert dia dalam meter sebab kita nak darabkan dengan unit weight of concrete yang unit dia dalam, nampak per meter cube meter. So kita convert dia jadi meter lah, baru boleh darab So you darab. Okay, kat sini I dapat 4.44 kilonewton per meter square. Okay, kita darab dulu dengan dia punya height. Tak payah darab dengan width dia semua lagi. Kenapa? Sebab kalau you tengok imposed load given untuk soalan slab QK, dia bagi berapa QK kita? 4. 4 kilonewton per meter square. So kalau you nampak kat sini per meter square, kita kena maintain per meter square sebab kita nak kira ultimate load. Okay, bila dalam ultimate load, you know that the formula 1.4 GK ni you kena campur dengan 1.6 QK. So maksudnya dead load kena campur dengan imposed load. Jadi you kena ada
unit yang sama. That's why jangan darab dulu dengan dia punya width ke apa-apa Baru after that baru kita boleh darab. So 1.4 okay, darab dengan GK which is 4.44 kilonewton per meter square plus with 1.6 times the QK is 4 kilonewton per meter square. Okay, after that kita boleh darab dengan 1 meter. So 1 meter ni apa? For slab, bila you kira kita ada slab ni segi 4 lah kan. So katakan dia punya panjang ni 4.25. Okay, 4,250 tu lah dia punya span And here, width dia not given. Okay, tapi kita akan anggap dia kita kira untuk setiap 1 meter. Okay, so kat sini kita dah darab width dia which is 1 meter width. Dia punya breadth lah. Okay, breadth dia 1 meter Martin, okay 12.616. Okay, betul. So it is 12.616, thank you. Kilonewton, so sekarang kita dah darab dengan dia punya breadth. So dah tinggal kilonewton per meter sahaja. As usual lah, kita akan proceed dengan calculation of main steel. Okay, main steel kita kira moment dulu which is ultimate design moment WL square over 8 which is 12.616 kilonewton per meter darab dengan length which is 4.25 meter. Okay, nampak dia baru darab dengan length dia. And then you divide by 8. Sean? Okay, 28.485 After dah dapat M, what we need to do as usual, kita cari value of MU because we need to compare dengan M kat sini sebab kita nak tengok perlu ke tak compression reinforcement. Okay, harapkan saja. FCU given in the question 35. B kita tahu kita kira untuk setiap 1 meter, so 1000 millimeter. And D it is 155 mm, soalan bagi juga. Ezah 131.177. Sebenarnya dia panjang kan, 131.176 kan, 500 betul? Tak salah saya lah. Betul Miss. Okay. So ini dalam Newton millimeter. Jadi kita tukar kilonewton meter. So betul lah jawapan Ezah bagi tadi. 177 kilonewton meter. Okay, so ini adalah kita punya MU. So kita compare lah dengan kita punya M. So obviously M is less than MU means that no compression reinforcement required. Okay, after that we calculate K. K equal to M over FCU BD square. M is tukar to Newton millimeter bahagi 35 darab 1000 mm darab dengan 155 mm. Okay, then you going to get some answer. Berapa Fakru Adli? 0.034, betul Dia 0.0339 kan, so kita convert dia, so jadi 0.034. Okay, thank you. Dapat K, jadi bolehlah kita cari Z. Z 0.5 plus cek kuasa 0.25 minus K divided by 0.9 D 0.5 plus
square root 0.25 minus 0.024 divided by 0.9. Jawapannya is actually 0.961. So bila kita dah dapat value of Z, kita comparekan dengan 0.95D. Okay. Comparekan, tengok yang mana satu bigger. Okay. You see that 0.961D is bigger than 0.95. So when we going to calculate for AS, kita akan pakai 0.95D. 0.95D ni maksimum. Bila you calculate AS, kalau value Z you lebih besar, level arm lebih besar, kita akan ambil 0.95. Jadi kita masukkan dia dalam this formula. M 28.485 darab 10 kuasa 6 Newton meter. Okay, and then dividekan dengan 0.95 darab dengan FY. So FY dah diberi dalam soalan 460. Okay, 460. And then we have our Z, which is kita pakai 0.95 kita tak pakai 0.961 tu. And then darab dengan D. 0.95D darab D. So D kita is 155. Tegan cakap 422.669. Betul. 442.669 mm square. So after kita dah tengok AS, so 442.669, what we need to do is as usual kita ada this table, yang dengan spacing ni Kita tengok table ni and remember masa dalam soalan tadi dia ada cakap kita kena pakai size 10 mm. Okay. Untuk main steel. Main reinforcement. Kita balik soalan. Okay, stated kat sini kena pakai 10 mm ni, nampak 10 mm dan highlight 10 mm. Okay. Based on the AS that we pakai 490 nak. 490 nak, boleh. Okay, so Karim suggest 490. Okay, boleh because as long as kita punya value ni lebih besar daripada AS yang kita dah kira Maksudnya AS provided is bigger than AS required. Okay, tu yang kita ingat. Okay, so kat sini pilih Y10 160 spacing. Okay, kalau you katakan you pilih 100, you pilih spacing 150 tak salah Dia besar sikit je. Okay, you pilih 560 pun tak salah, tak beza mana, tak jauh pun. Okay, tapi janganlah you pilih 981, dah macam double dah value dia. Okay, jadi kita ada flexibility on which one yang kita nak select. So macam yang this one acceptable lah, you masih boleh pilih So in our case, since dah pilih 160, so I ambil 160 lah. So Y10 160 AS 490. Kat sini kalau you tengok, I tulis provide, I tak tulis try. Sebab kita tak try. Kita dah confirm D tu 155. Dah diberi dalam soalan. So kita takkan cuba lagi untuk tengok D tu sesuai or not. Okay. No try. This is the final. Okay. Jadi tak payah dah nak calculate the actual modification factor because D given. Kita boleh terus skip pergi pada AS minimum. Okay. Terus pergi pada AS minimum. Okay, AS minimum. Which is kita nak compare, nak tengok yang kita provide ni 490 mm square ni cukup ketat, maksudnya lebih ketat daripada AS minimum. And also kita nak gunakan AS minimum untuk calculate secondary steel. Ya,
bukan calculate, untuk cari secondary steel. Okay, AS minimum dalam macam example 1 pun ada explain juga. Okay, kita ada dua formula which is 0.13% daripada AC, area of concrete, ataupun 0.24% dari AC. Okay, depends pada FY. Okay, kalau macam 0.13% ni, kalau FYU adalah 460, you pakai high tensile steel. Kalau 0.24, FYU adalah 250, macam example 1. Okay, FY 250, you pakai 0.24. In our case, because dia dah state FY kita 460. Jadi kita kena pakai formula 0.13% AC. Okay, masukkan saja. We know that AC ni sebenarnya adalah B and H. Maksudnya darab B, darab H. 0.13% darab B. So, B kita adalah 1000 mm. And H kita is 185 mm. Okay. Refer balik ke atas ni ya. You ada kira H. Ni dia. 185. Nastina. Weh, besarnya nombor. 0.13 ni, nampak dia ada persen kan? Maksudnya dia bagi 100. So, maksudnya 240.5. Sebab you tak bagikan 100 kat 0.13 ni. Make sure you, sebab dia persen. So, 0.13 per 100. Okay. Jawapan dia 240.5. Alright. After kita dah dapat AS minimum. Okay, kita compare lah dengan AS kita ni. Tengoklah. So AS that we provide is actually 490 and AS minimum 240. Jadi we can see that the AS minimum is less than AS yang kita provide. Okay, maksudnya okay lah. Okay, so kita dah siap on the main steel. Jadi kita pergi kepada secondary. AS minimum kita is 240.5 mm. Okay. So from this 240.5, kita just ambil untuk provide secondary steel. Okay. Jadi you boleh refer pada this table again which is 200. So I tulis kat sini. Okay, we can select any value as long as it is higher than this AS minimum for secondary steel. So tak kisahlah you nak ambil size 10 mm pun boleh, nak ambil size 8 boleh, nak ambil size 6 pun boleh. Asalkan dia lagi besar. Okay. So we can select any number. So for example, I boleh select this one. Okay, 251. Or I can select this one. Okay. Or I also can select this one. Tak ada masalah. Ikut kesukaan hati you lah. Tekan lagi besar. And sebab dia tak ada state. Secondary steel you kena pakai size apa. Yang dia ada state hanyalah untuk main steel sahaja. Okay. So I kat sini I ambil yang ni Y8 200 251. I ambil this one I provide Y8 at 200 spacing centers. So AS equal to berapa tadi? 251. Okay, so inilah jawapan I. Yang I select for
secondary steel. Okay. So we are done with secondary steel. However, kita masih lagi kena check for shear reinforcement. So up until here, so up until secondary steel, kita punya design sebenarnya dah siap. Tapi kita nak check je shear reinforcement. Okay. So since slab is symmetrically loaded. Okay. Sebab slab awak simetri dia just hanya ada UDL saja. So dia and along the beam, jadi dia memang simetri lah. Okay. You know that RA akan sama dengan RB, which is equal to, you ambil je value W, you boleh bagi 2. Kenapa dah bagi 2? Sebab dia sama. Because of, okay, kalau you tengok you punya beam, okay, you ada RA, you ada RB. You punya loading is actually berapa tadi? Ni 12.616 ni adalah loading you. Okay, so 12.616 ni loading tapi adalah per meter. Dia adalah per meter. Tapi sekarang panjang you punya slab adalah 4.25 meter jadi it is 4.25 meter. Berapa tadi? 12.616 kilonewton per meter. So untuk panjang 4.25, so 12.616 ni kena darab dengan 4.5 ni. Okay. Sebab kita nak tahu berapa RA, berapa RB. Kalau you lukis SFD, MBMB, you bila katakan you cari reaction lah. Kalau you pakai cara cari reaction tu yang RA equal to berapa cari reaction tu kan. You pakai staticnya equation. Okay, so you going to get some value. So you akan sebenarnya you akan dapat cara macam mana you kira ini. Ini adalah cara simple method sebab kita boleh agak sebenarnya. Sebab value ini, RA you ni adalah value maksimum dia. Dia berapa? Kat sini lah value maksimum shear force you. Okay. So you ambil je 12 point. Kita berubah warna. Okay, you darab saja dengan dia punya panjang. And then you bagi 2. Oh, Sherlyn jawab. 26.809. Okay, betul. 26.809. Thank you, Sherlyn. Okay, so ini adalah value kita punya maximum shear shear force, which is B besar ni. Okay, macam kenapa pula dia maximum shear force? Sebab sebenarnya kalau you kira reaction macam ni kan, you akan dapat value yang sama, 26.809 ni. Okay, value yang sama ni lah you dapat kalau you buat reaction static tu. Okay, and then ini adalah 26.809. Kat sini pun 26.809. So daripada kosong dia akan naik kalau you lukis SFD. Okay, so nanti dia akan jumpa loading ni. So bila ada UDL dia akan turun sikit. Okay, sampai this part dia adalah negative 26.809. So dia akan naik 26.09, dia akan kosong balik. Okay, jadi inilah maximum shear force. Itulah V. Okay, so after kita calculate V, kita kena cari shear stress, which is kita tahu formula dia, shear stress equal to V divide by BT. Okay, masukkan saja 26.809 darab 10 kuasa 3 Newton, and we can divide with the B. We know it is 1000 mm, and darab dengan D, which is 155 mm. Mark berapa? 0.17296 blah blah blah, so 0.173. Okay, thank you Mark. Apa stress at cross section lah. So sebenarnya
maximum shear stress tu duduk kat sini. Dia makin lama dia makin turun lah sebab sebenarnya shear force dia dekat sini semakin berkurang pun. Tapi inilah yang paling tinggi ya. Dekat mana? Dekat support. Okay. So in order to do so, kita kena kira VC sebab kita nak compare. V kita ni mesti lebih kecil dari VC. Maksudnya shear stress that can be support by concrete mesti lebih besar. So bila dia lebih besar, kita tak payah provide extra support. Kita tak payah provide extra reinforcement lah. Okay. Extra shear reinforcement. Sebab concrete kita boleh support. Tapi kita kena make sure dulu. Okay. So to make sure that kita nak kira VC. Okay. But in order to calculate VC, kita kena assume first. Kita assume dulu. This one for slab saja macam ni. Assuming slab. Assuming that. Assuming 50% je lah. Of main steel is curtail, maksudnya bertumpu lah ya, at support. Okay, sebab support tu yang paling critical sebab you punya maximum shear stress pun dekat support So kita nak tahu whether we need to provide extra dekat support ke because of the shear stress dekat situ paling tinggi. Okay. Jadi kita pun ambil lah. So AS equal to because of our area untuk AS awak tadi awak ambil, awak provide Y10 160mm centers tadi dia punya AS adalah 490. Okay, awak darabkan dengan 50%. Okay. And we going to get some values. 419 darab 0.5, I dapat 245 mm square. Kita kena guna AS ni untuk kira VC, which is the formula 0.79 darab dengan punca kuasa 3 100 AS over BD darab dengan punca kuasa 3 lagi, tak, punca kuasa 4. 400 divide by D. Gamma M. Okay. Alright, ini adalah formula untuk kira VC. And then I suggest that 100 AS ni sebelumnya I selalu suggest 100 AS divide by BD, we calculate it separately. So 100 darab dengan AS. AS kat sini you ambil 245 ni you jangan ambil 490 ni. Okay, sebab ini kita tengah tengok dekat support. So 50% kita anggap dia bertumpu dekat support. Jadi kita akan ambil 50%. Okay. So use this 245. Okay, 245 mm square. Okay. And then you divide by B dia 1000 mm and B adalah 155 mm. Shazral, are you around? Okay. So 0.158. Okay, betul So 0.158. Thank you. Then we can put this value inside our formula that we calculated here. Square root 0.158. Square root, punca kuasa 3 And then darab dengan, okay, because of we know that kita punya FCU bukan 25. So once the FCU is not 25, so kita kena punca kuasa additional formula punca kuasa 3 FCU divide by 25. So FCU kita 35. Okay, kita bahagi dengan 25. Okay, sebab kita punya FCU bukan 25. Jadi ada additional this one lah. And then kita darab dengan punca kuasa 4. Okay, and then kalau sebelum ni macam dalam beam, you masih ingat formula yang ini.
Okay, terus kita kata formula ni adalah sama dengan 1. So kita terus darab 1. Kenapa? Sebab our D is bigger than 400. Tapi in our case, in case of slab, this question, D kita is actually 155. So 155 tak lebih dari 400 So formula ni wujud. Okay. 400 divide by 155. Kena bagi dengan D awak lah. Okay. And then gamma ni memang fix 125. 1.25. Okay, betul tak? Betul lah. Okay. So itu adalah yang you kena tengok. Haziq. Okay, 0.484. Fahim, kau yang jawab. Okay, thank you. Saling salam. Sama Ami. Okay, tak apa. Asalkan boleh kira masing-masing. 0.484. Alright, betul. Okay, we are almost done. So, kita nak dapat VC. Kita compare dengan V. So, you nampak ni value V. Ini VCU. Compare lah. Okay. So, we see that our V is less than VC. VC ni lagi besar daripada you punya V. Okay. So, which means that no shear reinforcement required lah. Sebab concrete shear stress boleh resist stress. So, you tak payah provide extra reinforcement. Okay. Okay. Kita dah siap. Kering kat air. So, kita boleh lukis. Ini cross section of you punya slab je Cross section. Maksudnya, I potong dia lah. I tak buat lah the whole slab panjang-panjang tu. Okay. So, paling bawah you ada, dia sebenarnya garisan lurus tapi sebab tangan I bengut. Okay. Bawah ni sekali you ada main reinforcement. Okay. And then atas dari main reinforcement you ada secondary reinforcement. Tak kisah berapa biji you letak sebab ini kita kira spacing, kita tak kira numbers. Okay. So kita label lah. So we know that we use Y. Kita pakai Y sebab high tensile steel So bila you label, especially benda yang saya perasan lah, notice bila you letak Y ke R ke, you kena tahu jenis steel tu. Kalau high tensile Y lah. Jangan tersalah letak lah. Okay, Y10 160 spacing center to center. So this one adalah for main steel. Okay. And then you also have the secondary reinforcement which is Y8 200 kot. Betul ke? I tak ingat. Yep. So Y8 200 Dia so it is Y8 200 for your secondary steel. And then we also know that our D which is actually daripada top sampai centroid of main reinforcement sampai sini, it is 155 mm. Okay, and then your total height daripada atas sampai bawah adalah 185 mm. Okay, so ini adalah design kita lah. Yang terakhir. Boleh dah siap. Kalau dia bagi, just make sure that benda I nak bagi tahu lah, make sure that kalau dia bagi D, jangan kira lagi jangan kira D min tu semua. Sebab kalau katakan awak kira D min, awak start dengan D yang lain, maksudnya you pakai awak punya D sendiri.
jawapan awak takkan sama dengan jawapan saya, kita salah sebab kita akan pakai apa yang dia bagi. Okay? Kalau dia dah bagi D, terus pakai D. Jangan tak perlu assume lagi lah. Okay? Bukan assume, tak perlu kira D minimum yang sebelum ni macam example number 1. And then also, lagi satu, kalau macam soalan ni, awak nampak dia just bagi impose load saja. Okay. And then dekat sini awak pun kira lah loading kan, impose load. Okay, that load ni awak kira dia punya self weight sahaja. Tapi sometimes, kalau awak tengok pasir, dia ada bagi tahu pasal floor finishes. Okay, dia ada cakap floor finishes berapa. Dia bagilah macam contohnya floor finishes 1 kilonewton per meter square. Dia bagi macam ni. Okay. So you pun tahu floor finishes tu adalah dead load. Okay. So bila dia dah tahu ini, you dah tahu dia adalah dead load. So you contohnya macam ni, you kira dead load kan. You campur je lah. You kira total dead load. Ini contoh saja GK, so 4.44 kilonewton per meter square ni, you campurlah dengan 1 kilonewton per meter square tu. Okay, so you akan dapat total dead load. Okay, sebab you tahu floor finishes adalah dead. Kalau macam soalan ni, mungkin dia cement render je, dia tak ada finishes. Mungkin dia tak pasang carpet, mungkin dia tak pasang tile. So tak ada loading daripada floor finishes. Tapi ada soalan, ada floor finishes ni Jadi itu yang kita kena tengok lah, takut keluar soalan-soalan macam ni. Okay. Ini contoh saja. Okay, any other question? Tak ada soalan lain? Kalau tak ada, I end the class here. Okay. Thank you everyone and have a nice day. Assalamualaikum, bye. Thank you, Miss.